हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज हमर डिस्कशन करिवार अछि जो माने भी आपनकर ओटीटी पेपर 1 देबे समानकर ईवीएस रो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रो एमसीक्यू मो ऑलरेडी डिस्कशन करि सारी छी। जो माने भी से वीडियोटी देखि नांती एंड देखिबा पई चाहू चंती तो मते कमेंट करिवे, मो आपण मानको लिंक दे देबी। नले जदी आपण माने मो प्लेलिस्ट रो खोजी के पाइबे तो बहुत भलो कथा। एंड जदि आपण माने ईवीएस रो प्लेलिस्ट देखिबा को चाहउछन्ते ताले मध्ये कमेंट करिवे, मो आपण मानको प्लेलिस्ट दे देबी। ईवीएस रो आज होची सबुठो इंपोर्टेंट जोटा कि ओटीटी रो आपण मानको पई इंपोर्टेंट रहउची सबुथिरे इभालुएशन चैप्टर आपणकर ओडिया हला कि इंग्लिश हला कि सबु विषय रो लास्ट रे रहउची आपणकर असेसमेंट एंड इभालुएशन। तो आपण माने इभालुएशन एंड असेसमेंट जो रहउची आपणकर एटा होची सेही लास्ट यूनिट। तो प्रश्नपत्र नक्शा रे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी न थाए। तो प्रश्नपत्र नक्शा जोटा कि आपण कौनसी गोटे परीक्षा करिबा पूर्वरु आपनको प्रथमे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करबा को पड़ी थाए। तो से प्रश्नपत्र जो प्रस्तुत करा जाय ता पूर्वरु जेमिति आपण गोटे जणे इंजीनियर गोटे बिल्डिंग बनेबा पूर्वरु तार गोटे नक्शा बनाउछंती, ठीक सेहि परे जणे टीचर प्रश्न प्रस्तुत करबा पूर्वरु तार गोटे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिथांती। तो से ब्लूप्रिंट होची द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो आपणकर एठे कहूची प्रश्नपत्र नक्शा रे केउंटी न थाए। तो आपणकर प्रश्नपत्र नक्शा रे प्रश्नर प्रकार भेद थाए, आपणकर विषय वस्तु मध्य रही थाए एंड शैक्षिक उद्देश्य मध्य रही थाए। तो सेथिरे आपणकर मूल्यांकन न थाए। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तो फ्रेंड्स, एठी म आपण मानको कहि रखे मूल्यांकन उपरे आपणकर कंप्लीट मूल्यांकन उपरे मु दुईटी पार्ट करिकी थियोरी वीडियो अपलोड करिछि। आपण मानक पाखरे जदि टाइम अछि आपण सेही मूल्यांकन रे दुईटी वीडियो मो पाखरु नै देखि दउचंती ताले आपणकर मूल्यांकन उपरे कंप्लीट नॉलेज आसी जिवो। आपण जो क्वेश्चन भी असेसमेंट रु इवैल्यूएशन रु आसीबो आपण माने आराम से करि पारिबे। तो एबे हमर एग्जाम को अल्प दिन रहिछि, तो आपण माने बारंबार प्रैक्टिस करंतु, रिवीजन करंतु, थियोरी गुडी को एबेरु सारी देकी सब एमसीक्यू गुडी को प्रैक्टिस जारी रखंतु। तो एठी कहूछि निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण। निर्वाचन माने आपनको निर्वाचन करबा को पडुथबो, माने सेठी आपनको आपनकर जो उत्तरटा सेटा को मध्य से प्रश्न रे देई देथिबो एंड जो गुडी को उत्तर नुहे से गुडी को मध्य देइथिबो, आपनको सेठी खोजी के बाहर करबा को पडिबो। तो आपनकर मेल करे क स्तंभ ख स्तंभ उत्तर गुडी को थाए आपनको निर्वाचन करबा को पड़े। सज्जीकरण रे भी उत्तर थाए आपनको सज्जै को लिखबा को पड़े एंड बहु विकल्प रे भी आपनकर उत्तर गुडी को, किंतु विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। एटी विकल्प नाही माने आपण मनरु उत्तरटी लिखिबे, आपण सेठी निर्वाचन करबा को किछि भी देई नाही। हाइड्रोजन रो अणु संकेत H2 काहेकि, यह केउ श्रेणीभुक्त प्रश्न, ज्ञान भित्तिक, बोध भित्तिक, प्रयोग भित्तिक, कौशल भित्तिक। तो फ्रेंड्स, आपण को सब बेले कहिताय आपणकर कोन केते बेले ए टाइप रो क्वेश्चन थिले से गुडी को हबो ज्ञान भित्तिक। आपण मानसिक स्तर रु ज्ञान रु कहिबे, किंतु जोठी थिबो काहेकि, किपरि, कारण दर्शाओ, पार्थक्य दर्शाओ, एगुडी को सब होची बोध भित्तिक, बुझी थिले करिवे। तो एटा होची काहेकि अछि, तो एटा होची बोध भित्तिक प्रश्न। निम्नस्थ केउ प्रश्नर उत्तर मूल्यांकन रे व्यक्ति केंद्रिक प्रभाव सर्वनिम्न, व्यक्ति केंद्रिक प्रभाव सर्वनिम्न। तो व्यक्ति केंद्रिक प्रभाव फ्रेंड्स प्रथमे आमे कोन देखिबा, देखंतु जनकर षष्ठ श्रेणी रो गोटिए पिला वायुर उपकारिता विषय रे लेखिला कि जल दूषित हेबार दुईटी कारण लेखिला। पंचम श्रेणी रो गोटे पिला ताकू आपणक विद्यालय रो दुई जण टीचर मूल्यांकन करिवे। गोटिए पिला लेखिची मूल्यांकन करिवे दुई जण टीचर, जणे मूल्यांकन करिवे अलगा मार्क देबे, आउ जणे मूल्यांकन करिवे देखिवे अलगा मार्क देबे। काहेकि ना वायुर उपकारिता जलर दूषित हेबार कारण विषय रे से जहा भी लेखिथिबो जणे टीचर को मन को जहा लागिबो से सेई टाइप रो मार्क देबे, आउ जणे टीचर को जहा लागिबो से सेई टाइप रो मार्क देबे। तो एटा होची व्यक्ति केंद्रिक प्रभाव।
ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପେଜ 2 ପେଜ ସେଇଠି ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇପରେ ମାର୍କ ଦେବେ ସେଠି ମୁଁ ଅଲଗା ଟାଇପରେ ଦେବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇପରେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବ, MCQ ଦିଆହେଇଥିବ, ଯେତେ ଜଣ ଟିଚର ଆସିକି ଖାତା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ସମାନ ରହିବ। ତ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକର ପ୍ରଭାବ ରୁହେ। ତ ବାୟୁର ଉପକାରିତା ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଜଳ ଦୂଷିତର 2ଟି କାରଣ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯୋଉ ଟିଚରକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଦେବେ, ଯୋଉ ଟିଚରକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବ ସେ ଟିକେ କମେଇକି ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏର ତ ଉତ୍ତର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, କେବଳ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରେ ଯିଏ ଲେଖିଥିବ 100 ଜଣ ଟିଚର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ବି ମାର୍କ ଯଦି ଠିକ ଲେଖିଥିବ ଦେଇତେ ବାଧ୍ୟ। ସେଠି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଲେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ କି ପିଲାର ଭାଷା ଶୈଳୀ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଦେଖିକି ବରଂ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର କଥା। ତ ଏଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ। ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକର ପ୍ରଭାବ ରହେ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ, ସହଜ? ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର OTT ଦେବେ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସହଜ ନିର୍ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଳକ ଏଗୁଡିକ ହବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମୂଳକ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜଟିଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହଜ। ରିକେଟ୍ସ ଭିଟାମିନ ଡି ସ୍କର୍ଭିଟା କଣ? ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କହିଲା? ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମୂଳକ, ଏଟା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ରିକେଟ୍ସ ର ଭିଟାମିନ ଡି, ସ୍କର୍ଭିର କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଏଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୂଳକ, ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଠି ଆଉ ଅଧିକ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଦେଲା ଚୟନ ମୂଳକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କଣ କିଛି ଚୟନ କରିବାକୁ, ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ଚୟନ ମୂଳକ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାପନ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନୀ ଅଟେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ କରାଯିବ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପରେ କୋଉ ସାଧନୀ କୋଉ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ କରିବେ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡେ। ଟେକ୍ନିକ ହଉଛି କୌଶଳ, ଟୁଲ୍ସ ହଉଛି ସାଧନୀ। ତ କୌଶଳ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଶଳ। ବଟ୍ ଆପଣ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯାହା ମାଧ୍ୟମ ନେଇକି କଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍ସ ବା ସାଧନୀ। ଆପଣ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ନେଲେ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ନେଲେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଲେ, ତନଖି ତାଲିକା ନେଲେ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଟୁଲ୍ସ ବା ସାଧନୀ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ସଜେଇବାକୁ ଯିବେ, ଗ୍ୟାରେଜରେ ମେକାନିକ ଯୋଉ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ସଜେଇବ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଟେକ୍ନିକ, ବଟ୍ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁଜ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ। ତ ଆପଣ ଏଠି ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବେଳେ ବେଳେ ରହୁଛି ନା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆଦୌ ହଉନି, ନା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଲି। ତ ଏଠି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ୟୁଜ ହବ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ 3 ପଏଣ୍ଟ, 5 ପଏଣ୍ଟ, 7 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ 9 ପଏଣ୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ 3 ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ କରିବେ ପିଲାଟି ବେଳେ ବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରହୁଛି, ଆଦୌ ପରିଷ୍କାର ରହୁନି, ବେଳେ ବେଳେ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଯିବ। ଆଦୌ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ, ସବୁବେଳେ। ତ ଏଠି ଆପଣ କଣ ୟୁଜ କଲେ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ରହିନଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ସରଳ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବାକୁ ପିଲାକୁ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ରହିନଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଏଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ରହିଥାଏ? ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମାନ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିଚରକୁ ଦେବେ ମାର୍କଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭେରି କରିବ। ମତେ ତାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେମିତି ମାର୍କ ଦେବି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଜଣେ ଭାବିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ଭାବିବେ ନା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ରୁହେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ। ତ ଏଠି କହିଲା ରହି ନଥାଏ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? ଆଲୋଚନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ। ଉପସ୍ଥାପନ ଷ୍ଟେଜରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କଣ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଦ୍ଧତିଟି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛି। କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ଚାର୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଟେପ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଥିବ, ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଟେପ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉନି, କିନ୍ତୁ କଳାପଟା, ଚାର୍ଟ, ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟେପ ରେକର୍ଡରେ ପିଲା କେବଳ ଶୁଣିବେ, ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁ ମାନକ ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ପରିଣାମ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚେଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପରିଣାମ ସ୍ଥିରତା, ବୈଧତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ବ୍ୟବହାରିକତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ। ଶିକ୍ଷକ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 40ରୁ 50 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କଲେ, ତାକୁ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ମାସେ ପରେ କଲେ, 2 ମାସ ପରେ କଲେ, 15 ଦିନ ପରେ କଲେ, ଦେଖିଲେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାର୍କର ତାରତମ୍ୟ ବେଶୀ ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ସମାନ ରହୁଛି। ଲବ୍ଧାଙ୍କର ତାରତମ୍ୟ ବେଶୀ ରହୁନି ବା ସମାନ ରହୁଛି। ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଏବିଲିଟି, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରହୁଛି। ତ ବୈଧତା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଭ୍ୟାଲିଡ ବା ବୈଧତା ବୋଲି ଜଣାପଡେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହବ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ? ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟଉଛି। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସିଟି କି ବିଏଡ୍ କି ଆପଣଙ୍କର DEL ED ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦିନରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି କଣ ସହାୟକ କରେ? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ, ନା ଟେଷ୍ଟ ପେପର? ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ FLN ପଢଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ମିଳିଥିବ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତିକାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେଗୁଡିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପୁସ୍ତିକାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେଗୁଡିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ? ତ କେଉଁ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର? ନା ପୁସ୍ତକର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି, କୋଉଥିରେ? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ।
जो पिलांकर वर्कबुक रहुची से वर्कबुक रे पाठ्य पुस्तक को आधार करी विभिन्न प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करके सब दिया जाए था समाधान पाए। वर्कबुक संबल कक्ष को आधार करी निम्न केउ तथ्यटी भूल। संबल कक्ष को आधार करी भूल यह केवल शिक्षार्थी उपयोगी पिलामानकर स्व शिक्षण रे सहाय्य करे श्रेणी गृह शिक्षण को अधिक फलप्रद कराए यह स्वल्प समय मध्य दक्षता हासिल रे सहाय्य करे। तो यह केवल शिक्षार्थी उपयोगी यह केवल शिक्षार्थी उपयोगी यही तथ्यटी भूल। शिक्षण रे मान निर्धारण आवश्यकता को आधार करी निम्न केउ उक्तिटी भूल। मान निर्धारण आवश्यकता शिक्षार्थी सामर्थ्य दुर्बलता जना पड़े केवल तार सामर्थ्य दुर्बलता कौन जना पड़े कि आपणकर पाठ्यक्रम लक्ष्य केते दूर हासिल होईची ताहा मध्य जना पड़ी थाए। व्यक्तिगत और स्वतंत्र आवश्यकता को चिन्हट करा जाए। शिक्षार्थी शिक्षण आवश्यक शिक्षण और विकास को जानिबारे सहायता दिए। तो फ्रेंड्स आपणकर ए तीनोटी जाक आपणकर ठीक अछि मान निर्धारण द्वारा यह सब जना पड़े किंतु पाठ्यक्रम लक्ष्य केते दूर हासिल होईची ताहा जना पड़े किंतु एठी देइची ताहा जानिबा कष्टकर हुए। तो एही तथ्यटी भूल। निम्न उक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई एक कौशल नुहे। कौशल कहिची टेक्निक परीक्षण प्रकल्प कार्य कृति मूल्यांकन रेटिंग स्केल। तो फ्रेंड्स आपन को एठी कहि रखे आपणकर कृति मूल्यांकन कौन ना कृति मूल्यांकन होची पिलामानंकु तांकर विभिन्न प्रकार कविता गल्प विभिन्न प्रकार चित्र सब संग्रह करके आनिबाकू कुहाजिबो गोटे बोर्ड रे पिलामानंकु अठा देई कि पिन ले देई लगेबाकू कुहाजिबो सेई जो मूल्यांकनटा हुए ता कृति मूल्यांकन बा पोर्टफोलियो। तो परीक्षण तो गोटे टेक्निक कृति मूल्यांकन गोटे टेक्निक एंड प्रकल्प कार्य मध्य गोटे टेक्निक माने कौशल बट रेटिंग स्केल होची गोटे साधनी बा टूल्स। तो एटा होची गोटे कौशल बा टेक्निक नुहे। निम्न उक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई एटा गला फ्रेंड्स बुझिले एबे। निम्न केउ प्रकार प्रश्न रे परीक्षार्थी निज भाषा रे निजस्व शैली रे उत्तर देथांती। निज भाषा रे निजस्व शैली रे दीर्घ उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक कोउटा पिला निज भाषा रे निज शैली रे दब दीर्घ उत्तरमूलक रे। पृथ्वीर केतोटी उपग्रह अछि पृथ्वीर केतोटी उपग्रह अछि एही प्रश्नटी निम्न केउ प्रकारर प्रश्न अंतर्गत। केतोटी उपग्रह दीर्घ संक्षिप्त अति संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ एठी केवल आपणकर गोटे निर्दिष्ट शब्द रे जो उत्तर मिली थाए तो सेटा आपणकर कोन हुए वस्तुनिष्ठ। पृथ्वीर वार्षिक गतिर परिमाण केते दिन पृथ्वीर वार्षिक गतिर परिमाण केते दिन यह की प्रकार प्रश्न। पिलाटी एटा ता ज्ञान रु कहबो ना बोध ना प्रयोग ना कौशल पिला एठी होची ता ज्ञान रु कहबो। भारतर मानचित्र अंकन करी यार राजधानी दर्शाओ यह की प्रकार प्रश्न। एठी ज्ञान बोध प्रयोग कौशल राजधानी दर्शौची मानचित्र अंकन करी किछि गोटे अंकन करूची चित्र करूची कौशल। निम्न केउ प्रकार प्रश्नर उत्तर रेखा साहाय्य रे दर्शाई हबो। मेलक भ्रम संशोधन एक पदरे प्रकाश किए कौन काहींकी इत्यादि प्रश्नर उत्तर। तो फ्रेंड्स आपणकर रेखा साहाय्य रे आपण कोन करंती मेलक प्रश्न रे क स्तंभ रु ख स्तंभ को रेखा माध्यम रे जोड़ंती कि नाही। निम्न प्रश्नटी केउ प्रकार प्रश्नर अंतर्गत पूरी बंगोपसागर कूल रे अवस्थित कि हाँ ना ना। तो फ्रेंड्स एटा कोउथिरे हुए देखंतु आपण धरंतु आपणक विद्यालय रे गणेश पूजार गोटे आपण मैनेजमेंट करूचंती पिलामानक भितर सब काम गुड़िक होईची कि नाही जानिबा पाई आपण कोन करंती हाँ वो ना रे उत्तर दियंती। तो एटा होची चेक लिस्ट आपण लिस्ट चेक करिवे एई कामटी होईची हाँ यस होईनी ना नो। तो आपण एई हाँ ना रे जो उत्तर दियंती सेटा होची चेक लिस्ट। निम्न कार्यटी केउ प्रकारर मूल्यांकन अंतर्गत। ऐतिहासिक घटनावली को आधार करी कविता लेखिबा। संव्यापक मूल्यांकन
କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଐତିହାସିକ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କବିତା, ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ଯଦି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆଣିକି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବେ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ତାହା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା କୋଉଠି କୋଉଠି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବି ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ ତଥା ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ ତଥା ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ହୁଏ। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରନ୍ତି, ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିନ୍ତୁ ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ, ଏଥିରେ ପିଲାର ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନର ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ପିଲା ନିଜ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସହପାଠୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ। କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଏବେ ବୁଝେଇକି ଗଲି ଯେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା କୋଉଥିରେ ହୋଇଥାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଟିଚରକୁ ଦେବେ ସେତେ ମାର୍କ ଭେରି କରିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ସାମୟିକ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଚାରକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଭିଭିଡଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କାଟିକି ବୁଝେଇଛି, ଭଲ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠିକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯୋଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯୋଉ କହୁଛି, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ସମାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବଟ ଇଭାଲୁଏସନ ହଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ହୋଲଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟାକୁ ଧର ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା, ଏଇଟା ଯଦି ଇଭାଲୁଏସନ ହୁଏ, ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଇଭାଲୁଏସନ ଯଦି ହୋଲ ହୁଏ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ। କାହିଁକି କହିଲି ନା, ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, ପିଲାଟି ଦୌଡୁଥିଲା କେତେ ମିଟର, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡିଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପରିମାଣ, ଏଇ ପିଲାଟି ଠାରୁ ସେଇ ପିଲାଟିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା, ଏଇ ପିଲାଟି ଠାରୁ ସେଇ ପିଲାଟିର ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା, ଓଜନ କେତେ କିଗ୍ରା ଅଧିକା, ଏଇ ପିଲାଟି ମାର୍କ କେତେ ଅଧିକା ରଖିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିମାଣକୁ ସୂଚଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମେଜରମେଣ୍ଟ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପରିମାପନ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ। ବଟ ଇଭାଲୁଏସନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ପରିମାଣ ବି ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଗୁଣାତ୍ମକ ବି ରହୁଛି। ଗୁଣ କଣ? ଆପଣ ପିଲାର ଯୋଉ ହଉଛି ପିଲାଟି ଯୋଉ ତାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣକୁ ମାପିବା, ପିଲାଟିର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ମାପିବା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଚେକଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ସବୁ ମାପୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୁଣାତ୍ମକ କି ନାହିଁ? ତ ଇଭାଲୁଏସନ ଭିତରେ ବୋଥ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ରହିଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷଣର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଚାରକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାଗିଥିବ, ଆପଣ ସେଠି ପରିମାପନ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷରେ କେବଳ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏଗୁଡିକ ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇ ପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏବେ
बेसी प्रायोरिटी दिया जाउची कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो वर्ष रे 2टी परीक्षा कले कंटिन्यूअस परीक्षा केमती हबो? कंटिन्यूअस परीक्षा करबा को पड़िबो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पचारिले एटा अवश्य अधिक पचारिले पिलार उन्नति करा जाई पारिबो। प्रश्न गुडी करे दुर्बोध्य भाषार प्रयोग एटा मध्य होई पारिबो नाही। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पचारिले परीक्षा रे उन्नति अणा जाई पारिबो। मूल्यायनर 2टी दिग शिक्षण शिक्षादान परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यबोध और परिमापन केउटी नुहे। तो आपणकर मूल्यायनर दिग हेउची परिमाणात्मक और गुणात्मक। मूल्यायन एक डेस प्रक्रिया सामयिक निरवच्छिन्न लक्ष्ययुक्त उपरोक्त समस्त। मूल्यायन एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस। मूल्यायन पिला को प्रति मुहूर्त रे करा जाउची। आगुरु केवल आपणकर षाण्मासिक वार्षिक परीक्षा होतुला एबे आपणकर फॉर्मेटिव समेटिव मु आपनको मूल्यायन विषय टिके कहूची। 4 प्रकार मूल्यायन फॉर्मेटिव समेटिव एंड आपणकर प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक। आपणकर गठनात्मक समाप्ति सूचक नैदानात्मक एंड आपणकर व्यवस्थापक। तो गठनात्मक गोटे प्रसंग बा 2टी प्रसंग सरीबा परे शिक्षक अनौपचारिक ढंगरे विद्यालयर श्रेणी पीरियड मध्य जो मूल्यायन करती फॉर्मेटिव बा गठनमूलक मूल्यायन एंड वर्ष शेष गोटे कोर्स शेष जो मूल्यायन करती समाप्ति सूचक बा समेटिव असेसमेंट एंड पिलाटी श्रेणी को प्रवेश करने पूर्वर धरतु आपणकर नवोदय एंड आपणकर जो ओएबीएस एग्जाम होची 6ठ श्रेणी को प्रवेश करने पूर्वर जो मूल्यायन होची ता प्लेसमेंट बा व्यवस्थान मूल्यायन एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट परे पिलार जो दश दुर्बलता रुहे ताकू तार दश दुर्बलता कौथिरे रहुची ताकू केउ टाइप रे रिमेडियल कोचिंग प्रतिकार मूलक व्यवस्था ता पई करा जिवो से पई जो मूल्यांकन करा जाय सब बेले पिलार दुर्बलता जानिबा पई ताकू निदानात्मक ताकू प्रतिकार मूलक व्यवस्था करिबा पई तार प्रतिकार मूलक व्यवस्था करिबा पई जो मूल्यांकन करा जाय ता होची निदानात्मक मूल्यांकन। तो एठी कहला जड़े शिक्षार्थी विभिन्न राज्य शिक्षक मानकर फोटोचित्र संग्रह करी एल्बम तैयारी करिछि एहा केउ मूल्यांकन अंतर्गत एटा मध्ये मु एबे कहि कि गली सामग्रिक ना धारावाहिक ना निदान भित्तिक ना कृति संग्रह करिछि माने कृति मूल्यांकन बा पोर्टफोलियो एटी किछि भाबिबार नै। विज्ञान शिक्षण रे प्रैक्टिकल परीक्षा द्वारा केउ दक्षतार विकास घटी थाए। विज्ञान उपकरण व्यवहार पर्यवेक्षण करबा लिपिबद्ध तथ्य को विश्लेषण करी सिद्धांत रे उपनीत हेबा। विज्ञान शिक्षण रे प्रैक्टिकल परीक्षा द्वारा केउ दक्षतार विकास घटे। पिला विज्ञान उपकरण व्यवहार करे पर्यवेक्षण करे लिपिबद्ध तथ्य को विश्लेषण करी सिद्धांत रे उपनीत हुए उपरोक्त समस्त। मौखिक परीक्षा करबा द्वारा शिक्षार्थी मानकर कोन लाभ होई थाए। मौखिक परीक्षा करबा द्वारा शिक्षार्थी मानकर कोन लाभ होई थाए। भाव विनिमय दक्षता कमी जाए आदौ भी नुहे भाव विनिमय दक्षता बढ़ी थाए। तो एटा होची आपनकर उत्तर हबनी एठी साक्षात्कार भय दूर हुए साक्षात्कार भय दूर होई थाए एई लाभटी होई थाए। साक्षात्कार भय दूर हुए बारंबार पिलांकु मौखिक परीक्षा कले। परीक्षा प्रश्नपत्र गुड़िकर उचित अनुमान अनुजाई विभिन्न लक्ष्यभित्तिक प्रश्न स्थान पाइबा मूल्यांकन व्यवस्था को कौन कहा जाए। परीक्षा प्रश्नपत्र गुड़िकर उचित अनुमान अनुजाई विभिन्न लक्ष्यभित्तिक प्रश्न स्थान पाउछि। तो व्यापक मूल्यांकन संव्यापक लक्ष्यभित्तिक गठन लक्ष्यभित्तिक प्रश्न माने लक्ष्यभित्तिक मूल्यांकन। ब्लू प्रिंट को किपरि भाबरे व्यवहार करिबा दरकार एहा को व्यवहार करी मूल्यांकन करिवे। एहा आधार करी प्रश्नपत्र तैयारी करा जाए। एहा को आधार करी पाठ्यक्रम रे परिवर्तन करा जाए। एहा को आधार करी योजना पत्र प्रस्तुत करा जाए। तो फ्रेंड्स एथिरे आपनकर कोन हबो एहा आधार करी प्रश्नपत्र तैयारी करा जाए ब्लू प्रिंट को आधार करी। तो फ्रेंड्स एठी हमें सिलेक्टिव इंपोर्टेंट एमसीक्यू इवैल्यूएशन रो ईवीएस रो डिस्कशन करि देले। तो फ्रेंड्स एमिति इंपोर्टेंट एंड ऑल सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करिबा मॉक टेस्ट करिबा मैराथन करिबा महामाराथन करिबा सेति पई मो सहित आपण माने जोड़ी हे रुहंतु एंड बारंबार प्रैक्टिस करंतु रिवीजन करंतु मन रे डाउट थिले कमेंट करंतु। आज पई एतिकी टेक केयर।